Okay, I hope you can turn on your camera while our class, our Zoom meeting or PTM. Okay, today we're gonna talk about understanding negative numbers. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan negatif. Seperti yang kemarin, last meeting, we already add some negative numbers with positive numbers. Kita sudah menjumlahkan bilangan positif dan bilangan negatif. Nah, sekarang Miss mau memperkenalkan dia lebih lagi ya. I want to introduce you about negative numbers. Jadi Miss Ruth mau memperkenalkan negative numbers lebih lagi using number line. Okay? Can you see this number line? Stephanie and everyone? Yeah, number line, yes. Okay, on this number line, there are 3 parts that you have to remember. Ada 3 bagian harus kamu ingat. The first is negative numbers, 0, and then positive numbers. Ya. Nah, untuk negative numbers itu apa ya? Let's see the definition from this one. Okay, please read Cindy, Ibrena Cindy. Negative numbers are numbers smaller than 0. The position the left of 0. Okay, thank you. So you can see here, negative numbers are numbers smaller than 0. Perhatikan, posisinya itu berada di mana? Di sebelah kiri ya. Dan dia itu katanya lebih kecil dari 0 ya. Bilangan negatif itu lebih kecil dari 0. Remember, it means that semakin ke kiri dia dalam number line berarti angkanya semakin. Good job Stephanie. Stephanie bilang semakin kecil. Ingat ya tadi definisinya. Smaller, lebih kecil ya. Oke, negative numbers. Oke, let's see about positive numbers. Oke, Angela please read this one. Explanation, Angela. Negative numbers. No. Positive numbers now. Positive numbers are numbers greater or bigger than 0. The position, the right of 0. Okay, thank you. Okay, you can see from this number line, the positive numbers, okay, is greater or bigger. Ingat ya, greater atau bigger itu sama aja. Artinya sama-sama lebih besar ya, lebih banyak gitu. Nah, and then the position, according to this number line, is the right of 0. Dia berada di sebelah kanan ya. Perhatikan. Tadi kalau negative numbers dia itu berada di sebelah kiri, ya di sebelah kiri 0. Tapi kalau positive numbers itu berada di sebelah kanan ya, right side of 0. Oke, it means that semakin ke kanan dia, semakin ke kanan berarti angkanya semakin besar. Masa Stephanie aja yang jawab, Miss? Hey, pay attention all of you. Okay, please answer, unmute. Tolong unmute kalau mau jawab. Jangan Stephanie aja jawab di sini ya. I hope everyone can answer and respond your teacher. Ya. Okay, any question for this explanation? Ada pertanyaan mengenai ini? Mengenai negative numbers, positive numbers? Nothing? Nothing ya. Okay, I will clear and then we go to the next slide. Okay, so we can conclude that this one, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4 are negative numbers. Ingat, simbol ini dibaca negatif ya, bukan minus. Perhatikan, simbol ini dibaca itu sebagai negatif, bukan minus. Minus itu adalah operasinya. For example, 2 minus 1. Nah, itu dia baru benar. 2 dikurang 1. So, we can call it as operation. Tapi kalau misalnya dia angka atau bilangan, you can say this one negative 1. Kalau dia hanya angka, kamu harus bilang ini adalah negative symbol ya. Negative 1, negative 25, like that, and etc. Okay? I will erase again and go to the next slide. Tolong kasih respon ya. Feedback. Okay, look at part A. Look at this number line. A, this one A, represents 3 on the number line. Jadi A ini, oke, merupakan angka 3 dalam garis bilangan. Oke, how about B? Coba perhatikan yang B. B ini apa ya? Angka apa ya? Look at. What number is this? 5. Yes, good job, 5. Okay, 5 ya. And then the next, C represents negative 1 on the number line.
Si ini ya, artinya si itu adalah negative 1 ya. And then the last one, be represent blank 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 on the number line. Angka berapakah yang terdapat pada D? Negative 4. Negative 6. Negative 4. Yes, negative 4. Good job ya. Negative 4 ya. This is the answer. Okay, understand ya? Because this is really easy, peasy lemon squeezy. Okay, we go to the next. Okay, I'll call your name. I will start from this number. Okay, I will fill number 3. So, okay, if I call your name, please answer. Okay, Vincent, what number is this? Vincent, what number is this? 4. Negative? 2, Miss. 2 miss sayur. Okay, negative 2 miss. Okay, and the next, Stephanie? Okay, how about this? Negative? Negative 5. Good job, negative 5. She with me, she is with me here. Okay, and the next, Rafael. What number is this? Negative 7, Miss. Good job, negative 7. Okay, thank you. Next. Evelyn, what number is this? Negative 8. Good job, negative 8. And the last one, Jonathan, what number is this? Negative 10. Okay, negative 10. Okay, this is really easy ya. Hendrix, please turn on your camera. Yang nggak turn on kamera -5 ya. Okay, look at the next. Okay, now we're gonna find out which is smaller number. Okay, smaller artinya yang lebih kecil. 7 or negative 4. Okay, according to this number line, berdasarkan number line ini kita bisa lihat. Semakin ke kiri 0 dia, semakin kecil angkanya. Semakin ke kanan dia itu semakin besar angkanya. Jadi dari sini kita tahu yang lebih kecil itu yang mana ya? Which one? From the number line, we can see that. Yes, Stephanie? Okay, good job. Stephanie answer -4 is smaller than 7. Okay? Ingat posisinya, semakin ke kiri 0, semakin ke kiri dia, go to the left, dia semakin kecil ya. Kalau dia semakin ke kanan 0, angkanya semakin besar. Pertanyaannya di sini adalah manakah yang lebih kecil? Yang paling kecil yang mana ya? Antara 7 and negative 4. So the answer is negative 4 is smaller than 7. Okay? And then the symbol of the smaller, simbol dari lebih kecil itu ini ya. Anak-anak miss, okay? Can see? So you can feel, yeah, we can feel this one, negative 4. Ingat, bilangnya negatif, jangan minus. Negative 4 is smaller than 7, like that. Okay? Understand ya? Okay, we go to the next. Okay, I will call Aldiano. Aldiano, please answer me. Which is greater? Greater itu sama dengan bigger ya, sama dia. Which is greater? Negative 7 or 0? Mana dia lebih besar angkanya? Negative 7 atau 0? Negatif. Hah? Negatif 7, Miss. 0, Miss. 0. Siapa bilang 0? 0, Miss. 0, Miss. 0. Oke. 0. Iya. Coba let's vote. Okay, everyone please please mute. Okay, let's vote. Siapa yang jawab 0 itu is greater than negative 7? Miss. Miss. Oke, iya, perhatikan posisinya ya, Miss. Tampilkan ya sayangnya. Di sini 0, di sini negative 7. Lihat, kalau ke kiri dia katanya tadi apa? Semakin kecil, Miss. Makin Semakin kecil. kecil. Iya sayang, kalau semakin ke kanan semakin besar. Artinya dari posisi ini pun bisa kita lihat bahwa yang besar lebih besar itu adalah 0, ya. So we can answer 0 is greater than negative 7. Thank you Jonathan for helping. Okay, so the symbol of greater ini adalah simbol dari lebih besar atau is greater. Okay, everyone you can see is greater. Okay, Stephanie understand?
Okay. Okay, we move to the next slide. We have 4 numbers now. Kita ada 4 angka sekarang atau 4 bilangan. Perhatikan. We have negative 2, 3, negative 9, and negative 14. Yes? Okay? Get it? So, the first question, which is the greatest number? Manakah bilangan yang paling besar dari 4 bilangan ini? Caranya adalah kamu plot dulu negatif 2, 3-nya di mana posisinya. Look at ya. Kita buat dulu posisinya. Oke. Nah, dari sini kita tahu mana yang lebih besar angkanya. 3, Miss, 3. Iya. Miss. Ini nggak ada Bisa pakai garis bisa nggak? Miss nggak tulis di sini, tapi kita lihat angkanya ini ya sayang ya. Kita lihat angkanya ini ya. Iya, 3. Oke, I will make this one. Iya, 3. Oke, get it? Get it? Oke. Get it, Miss. Yes, Jadi, Miss. 3. Miss nggak tulis ya. This is negative. Negative 9. This is 14 like that. Okay. So the next question, which is the smallest number? Everyone you can unmute atau bisa Stephanie juga. Ayo. Negatif Negatif 14. Good job everyone. Negative 4. Negatif 14. Iya sayang. Oke, thank you. Negative 14. Yeah. So the next question, arrange them in order begin with the greatest. Oke, urutkanlah angka-angka ini. Oke, dimulai dari yang terbesar. Please mention. Kamu bisa ucapkan. Ayo, kita mulai dari angka yang terbesar. Look at this number line. Ayo, come on. 3. Good job, Stephanie. 3. And then, how about you? Negatif 2. Negatif Good 2. job. And then, Negatif 9. Negatif 9. negative 9. And then, Negatif 14. good job, negative 14. Okay, easy? Easy peasy, lemon squeezy. Gampang ya? Easy banget, Miss Ruth. Yes. Banget, nanti aku dapat. Later I will get 100. Percaya nggak? Dapat 100. Percaya, harus percaya. Oke, so now we talk about number patterns. Number patterns itu adalah pola bilangan, ya. Perhatikan di sini. I will use this one. Number patterns itu adalah pola bilangan, ya. Oke, I will make pola bilangan. Oke, perhatikan di sini ya, anak-anak Miss. Kita lihat susunan daripada angka-angka yang ada di sini, oke? Look at the first number, go to the second. Dia increase, bertambah atau decrease, berkurang. Good job, Stephanie, berkurang. Angka 6 ke angka 2 itu berkurang. Kurang berapa? Puan, kurang berapa? 6 ke 2. Kurang berapa? Iya, karena dia operasi, ini operasi ya, berarti dia adalah minus 4, dikurang 4 ya. Oke, lanjut lagi. 2 go to negative 2. Yes. Minus. Kamu bisa pakai number line loh, gambar number line. Kira-kira kalau 2 ke negatif 2 berapa ya berkurangnya? 3, 4. Four, Yes, Miss. 4. Minus 4 ya, minus 4 karena ini operasi ya, bukan bilangan. Oke, lanjut. Negatif 2 go to negative 6. Berkurang berapa dia? 4, Miss. Iya, semua 4 ya. 4. 4 ya. Oke, ini juga berarti 4 juga ya. Ingat aja, negatif 6 dikurang 4 berapa? Hutang kamu 6. Tambah lagi hutang kamu 4. Berapa totalnya? Iya, negatif 10 ya. Ingat, hutang itu dimisalkan sebagai negatif ya, remember. Oke, uang kamu itu positif number. Oke, so ini juga sama polanya, berarti adalah minus 4. Polanya adalah negatif 4. So what is the answer? Negatif 10 minus 4. Minus 14. Stephanie minus? Negatif 10. Ingat ya, negatif 10 dikurang 4. Negatif 10 dikurang 4. Hutang kamu 10. Terus dikurang. Kalau dikurang berarti berhutang lagi. Berhutang lagi 4. Jadi berapa total hutang kamu?
minus Negatif 14. negative 14. Iya, negatif 14 sayang bertambah. Ingat ada simbol ininya, simbol negatifnya, oke? Remember ya, negatif 14 ya. Oke, kalau yang belum ngerti nggak apa-apa, ikutin aja Miss Ruth ya. Oke, so we can know that kita bisa tahu bahwa blank 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 is blank 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 less than negative 10. Less than artinya kurang dari. Manakah bilangan yang ada di sini kurang dari negative 10? Manakah bilangan yang dari sini yang kurang dari negatif 10? Ya, mana ya? Manakah bilangan, oke, yang ada di sini yang Negative 14. yes, good job. Ingat sayang, walaupun besar angkanya, bukan berarti dia lebih besar ya. Ingat number line, makanya Miss bilang gambar number line supaya kalian tahu. Gambar number line ya, atau lihat number line yang ada di buku kamu ya. Oke, jadi ini adalah negative 14. Ya, negative 14 is blank 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 less than negative 10. Negatif 14 itu berapa banyak lebih sedikit dari negatif 10? 4, Miss, 4. Yes, Four, good job. Miss. 4. Iya benar. Four. Benar, karena tadi dikurang 4 ya. Jadi dia kurang dari 4 ya. Oke, thank you, good job. Nah, sekarang perhatikan yang B, bagian yang B-nya. Coba perhatikan, pay attention. Oke, look at everyone. Miss mau tanya, polanya apa ya? What is the number pattern of this number? Siapa yang tahu? Raise your hand or you can unmute. Ayo coba. Negatif 5 ke negatif 3. Kamu bisa pakai number line ya sayang. Bisa pakai number line. Buat di buku Plus kamu. 2, Miss. Yes? Siapa itu tadi yang jawab? Plus Siapa tadi itu? Who is that? 2. Miss. Iya, Mimis itu siapa? Mimis. Kalista, Miss. Kalista. Oh, Kalista, say your name. Ya, plus 2 ya. Ini plus 2 sayang. Plus 2 tambah-tambah 2. Nah, coba kita cek lagi. Apa ini juga tambah 2? 1 ke 3 tambah 2? Yuk. Yes. Miss. Oke. 3 go to 5 plus 2. Yes, Miss. Yup, siapa bilang yup itu? Oke, artinya semua plus 2 ya. Nah, artinya negatif 3 plus 2. Negatif 3 ditambah 2. Utang kamu 3, uang kamu ada 2. Sisanya berapa? Utang atau uang kamu? Negative 1. Negatif 1, Miss. Yes, negatif 1. Gini ya, negatif 1. Yes. Oke, ini juga sama ya, ini nggak usah dicari karena sudah diisi. Oke, lanjut. 5, go to this. 7. Yes, 7, Miss Ruth. Iya, 7 ya. Oke, kita lihat dulu nih ya. Negative 1 and 7. Oke, next. This one. Look at ya, blank 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 is blank 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 more than negative 3. More than itu sekarang adalah lebih besar. Tadi less than lebih kecil, sekarang more than lebih besar. Manakah angka yang terdekat yang lebih dari negative 3? Which one the number is more than 3, negative 3, tapi dia yang terdekat. The closest. Negative 1. Good job, Kalista. Iya, negative 1. Negative 1 berapa kali dia lebih dari negative 3? Iya tuh. Karena apa? Iya tuh. Karena apa? Karena patternnya. Lihat polanya. Polanya tambah-tambah 2. Berarti 2. Like that. Oke ya. Easy ya. Oke, we continue. Kita lanjutkan lagi. Blank 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 is blank 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 more than 5. 7, Miss. 7. Yes, More than 5. yes, 2 more than 5. Miss, kok dari tadi itu ya? Iya, karena patternnya atau polanya itu tambah-tambah 2 semua. Yang ini kurang-kurang 4, makanya di sini 4 ya. Ingat, kalau dia negatif berarti dia di sini less than, kalau positif berarti di sini dia more than. Oke ya, remember. Nanti kalau ada question seperti ini di ujian atau dimanapun, you can answer this question. Oke ya, kids? Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Thank you. I will erase this one. Any question? Miss. Nothing, Miss. I don't want to ask anything. Oke, kalau gitu Miss yang tanya ya. Oke, just kidding only. Oke, I will stop share. I will open our quiz.
our games, I mean. Yes, Miss. Nanti yang Zoom ataupun PTM, perhatikan, you can find out the link from your class dojo, ya. Miss buat di linknya itu di kelas dojo. Nanti kamu buka ini portofolio. You can open portofolio. Miss nanti akan post linknya di sini. Oke, Miss akan buat post linknya di sini. Jadi kamu klik linknya, kamu kerjakan. Nanti Miss akan post di sini ya di portofolio. Later you can check later after this session. Setelah sesi ini ya. Nah, Miss tunjukkan gamesnya seperti apa. Oke, perhatikan. Oke, if we have the number negative 8 plus 8, hutang kamu 8. Zero, Miss. Zero. Hutang kamu 8, uang kamu 8, berarti nggak ada sisanya ya. Berarti Zero. ya, Zero, lanjut. Miss. Zero. Negatif 6 plus 8, jawabannya positif atau negatif? Atau zero? Positif. Positif. Iya, Positif. kenapa? Lebih besar nilai positif di sini ya. Lebih besar. Lebih besar uangnya daripada utang. Apa, Des? Zero. Oke. Nah, after that, oke, karena waktu ini sudah habis ya. Nanti kan ada skor di sini. Kamu screenshot ya, screenshot and then send to portfolio. Masukkan di sini, kamu bisa post nanti. Kamu bisa post, add post. Ini sudah ada nama kamu, terus kamu tulis, kamu buat screenshotnya di sini. Oke ya, masukkan screenshotnya. Oke, itu skor tertingginya. 3 soalnya. Apa? Cuma 3 soalnya. Enggak 3. Ini pakai waktu sayang. Kalau nggak salah soalnya itu ada sekitar maybe 20 ya, maybe 20. Jadi kamu harus cepat jawabnya, ya. Kamu harus cepat jawabnya. You have to answer fast, oke? Jawabnya dengan cepat. Nah, deadline-nya kapan? Deadline-nya sebelum Friday. Ini untuk nilai tambahan if you want. If you don't want, ya it's okay. Kalau kamu nanti dapat nilai jelek, ya Miss nggak akan ganti nilainya. If you get 50, ya 50. You get, ya you'll get, okay? If you can do this one, ada nilai tambahan ya, kids. Oke, any questions? Nanti akan Miss taruh di sini. Miss akan post di sini di portfolio. I will make here in our portfolio, and then you can do and then post again your screenshot. Ya, setelah kamu kerjakan. Di HP Miss kelas dojonya, Miss. Kenapa, Nak? Who is that? Dojonya beda sama yang di HP, Miss. Iya sayang, nggak apa-apa. Tapi screenshot aja lah pokoknya. Bisa kok itu, sama kok. Ada portofolionya kan? Itu ada portofolionya loh. Okay, later you can check from your phone. Where's my phone? I don't know where's my phone, yeah, but actually you can check later from your phone. Okay, if you have questions, kalau ada pertanyaan boleh chat Miss Ruth, ya. Miss, gimana caranya dari handphone? Okay, I will teach you later from phone. Okay, ada pertanyaan? Any question? Before we end this meeting, ada pertanyaan? Coba Jesselyn, Aldiano, Alfi. Siapa tadi belum Miss masukkan nilainya ya, poinnya? Jesselyn udah, Henrich, Angelo, Alfi. Alfi baru join. Halo. Siapa tadi yang baru join? Henrich ya? Henrich belum dapat tadi ya? Henrich, and then? Henrich, are you there? Henrich? Yes, Tadi belum dapat ya? Oke, who else? Siapa lagi? Henrich, Alfia. Alfie not chat. Because you join this meeting, yeah, I'll give you the responsibility as well. Okay, enough, I think. Thank you, everyone. Have a great